दर्शक बंधु ए खबरटी चकित कला भली गोटे खबर। शव जदि श्मशान को आसी जीवंत हो उठे चिहिंकी पड़े जीवन फेरी आसे कौन हम ये कौन फिल्म रो गोटे छोटिया क्लिप भली आपण को मन होना कि जितेबले तांकर मृत्यु है क्रियाकर्म करने दाह संस्कार करने जो भली भाव में आमर हिंदू धर्म परंपरा अनुसार आमर कार्यक्रम रही आमर जो प्रक्रिया रही से अनुसार परिवार लोके आनी एवं स्वर्ग प्राप्ति हबार लक्ष्य नहीं स्वर्गद्वार को आनी श्रीक्षेत्र स्वर्गद्वार सबुठ पवित्र श्मशान भाव में विवेचना करा जाए एवं ये मोक्ष प्राप्ति हुए बोली विश्वास रही किंतु श्मशान को शव आसी शव से बंची चिहिंकी पड़ुछि शव पूरी स्वर्गद्वार एभली एक दृश्य देखा मिली आज ही यह घटनाटी घटी गंजाम जिला पोलोसरा अंचल 86 वर्ष बयसर पी लक्ष्मी पूरी स्वर्गद्वार रे शेषकृत्य परिवार लोके आनी किंतु स्वर्गद्वार रे हठात बंची उठिले पी लक्ष्मी। आश्चर्य लगुनि आपण को जहाँ देखी केवल गणमाध्यम भाव में आमे नुहे परिवार लोक सेठी जो माने संस्कार पाई जो माने उपस्थित थे कर्मकर्ता समस्ते चिहिंकी पड़े आ चकित हेले। आज ठीक अपराह 3टा 3:30 समय घटना पी लक्ष्मी मृत्यु होता खबर नहीं परिवार लोके आंबुलांस जोगे पूरी स्वर्गद्वार को आनिले। स्वर्गद्वार कर्मचारी माने मृतकों परिवार को मेडिकल रिपोर्ट मागिले परिवार लोके रिपोर्ट आनी नथिबारु शवदाह कले नाही। किछि समय पर स्वर्गद्वार कर्मचारी शव पाखक जाइतिले आउ सेठी देखिले शवटी बंची लोकटी बंची यापर पी लक्ष्मी परिवार लोके स्वर्गद्वार कर्मचारी मिसी पूरी सदर मुख्य चिकित्सालय पहुँचले से भर्ती करागला हॉस्पिटल में। परिवार लोके कहते स्वर्गद्वार मृत माँ जीवन फेरी आसी गोटे चमत्कार होइछि बोली परिवार लोके कहते परिवार लोकों प्रतिक्रिया शुणु। कौन होता कहले माँ पड़े प्राण पड़े माने कहले स्वर्गद्वार नहीं गई स्वर्गद्वार पहुँचला आउे प्राण आए आप ब्रह्मपुर एत बाट स्वर्गद्वार आने ब्रह्मपुर आप शवदाह कर जानले एत बाट पूरी केमी नहीं आसते पड़े पर आज्ञा कौन कर पड़े पर धरिक आइबे नहीं आज्ञा पूरी डायरेक्ट स्वर्गद्वार पड़िया भी नहीं आसते आप मेडिकल देखी ना कि देखी ना मेडिकल आगे देखा पूरा ये एबे अब देखी ना मोर प्राय 90 ରୁ 100 बड़ी प्रतिदिन आसूँ स्वर्गद्वार मध्य आम 3टी डॉक्यूमेंट प्रत्येक बड़ी खोजुँ ये बड़ी खोजू आम गोटे आधार कार्ड दरकार आईडी प्रूफ दरकार आप्लिकांट जी थे आईडी प्रूफ दरकार डेथ डिक्लेयर सब दरकार। ये जो बड़ी आसला कहते गंजाम आसी पोलोसरा से बड़ी आसला आम देखिए रिपोर्ट मागू से पाखे कौन लेखा ना कौन मृत्यु प्रमाणपत्र किसी नाला आम मृत्युपत्र प्रमाणपत्र जो मगेलु आम संतोष शेखर महांती जो सिफ्ट मैनेजर थे से मृत्यु प्रमाणपत्र मगाते मगेला से सरपंच फोन कले मृत्यु प्रमाणपत्र दियो से मगेला भितर आम पिला देखिले आम सिक्यूरीटी देखिले जे बड़ीर जीवन माने छाती पड़ी उठुची आउ जीवन माने जीवन अच्छे मृत्यु होना आम 108 को आम्बुलांस को फोन कलु फोन करके आम्बुलांस आसला बड़ी मेडिकल आसी बर्तमान मु मेडिकल आसिक पाखे अच्छे केमी शीघ्र ट्रिटमेंट हम हुए तो भल हो जाती संपूर्ण भल होती आम गोटे बहुत धर्म कार्य हम ये जस्ट घंटाए भितर सब 4टा पाखापाखि से आस उसे कथा कहूली 3:30 4 भितर से आसछन्ती शिव प्रसाद दास सांसद अच्छा आम पूरी रिपोर्टर शिव ये गोटे दुईटी कथा गोटे है संभवतः से डाक्तर देखी ना बा अनुभव करिसेंती जे तांको परिवार लोकंकर मृत्यु होईछि एवं सीधासलख से नहीं आसछन्ती। ये जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा अनेक समय मनीष अनकनसीयस हो जाए अचेत हो जाए तार शरीर अंग प्रत्यंग तार से काम करे ना जेहेतु बयसाधिक कारण होईछि स्वाभाविक भाव में सी जेहेतु निस्तेज हो पड़ती से भावी मृत्यु होती आनी सीधासलख स्वर्गद्वार को। द्वितीयतः स्वर्गद्वार जो कागजपत्र मागी से पाई ना अपेक्षा कर समय से चिंकी उठी पूरापूरी घटनाटी आप आउ टिके स्पष्ट भाव में कहतु जे जड़े व्यक्ति स्वर्गद्वार को आसिले शव होई पुणी गले हॉस्पिटल रोगी हुई केमिति निश्चित भाव देखो गोटे आश्चर्य और चकित परी घटना देखा मिली आज पूरी स्वर्गद्वार ठारे जो स्वर्गद्वार जो रही गंजाम पोलसरा अंचल 86 वर्षर पी लक्ष्मी घर लोक आनी बर्तमान परिवार लोक शेषकृत्य आनी पूरी स्वर्गद्वार अर्थात आम कहवा जिते घरे जानवा पाई जेहेतु घरे पी लक्ष्मी परिवार लोक कहवा अनुसार देहांत होता आंबुलांस जोगे अणा पूरी स्वर्गद्वार को এবং সেই আম্বুলান্স নিকটরে মধ্যে অর্থাৎ পি লক্ষ্মী নিকটরে মধ্যে তাଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି।
ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶବ ଦାହ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ କହିବା 25 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାୟ ଶବ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ଏବଂ ସେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଘରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶବକୁ ଆମେ ଶେଷ ଶବ ଦାହ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଇଏ କିପରି ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଣେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରେ ହଠାତ୍ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି କାରଣ ମାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କିପରି ବଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜକିଶୋର ବାବୁ ଏବଂ ସିଏ କହିବା କଥା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସୁଛି ବା ଶବ ଆସୁଛି ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋସେସ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଯେହେତୁ ଏମାନେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ମଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ପଡ଼ିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର କାରଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ବି ସେଠି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଭଳି ତ୍ରୁଟି ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରାଇଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।